हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा समस्ते आशा करूँ समस्त भल थे मस्त सुस्थ थे आज शुक्रवार लॉगिन करते आप 8टारे टोटाल 2टा बुकिंग कर बुकिंग जाकि बाजिला 9:20 कि 9:30 कस्टमर सागर भी टी पाटितुंड लोकेशन बहुत थी जमी जहाँ पिकअप करके नहीं आनी छाड़ी आपणक जो आचार्य विहार पाखे जो आपणकर न्यू गवर्नमेंट कॉलोनी से NBCMP से तापर से छाड़ी सीएनजी नाला गली सीएनजी पकड़ा सीएनजी लाइन नाला जमारू खाली जो सीएनजी गाड़ी आसिक लगी 10 मिनट छिड़ा हेली से फास्ट नंबर भी मोर था जहाँ सीएनजी पकईली पकईकी सेमती बसले अध घंटा घंटे तब गोटे रिटर्नटा बाजिला रिटर्न मैंने कौन से गोटे बाजिला नीलादी विहार जाकि नीलादी विहार पाखे थी सेठू नहीं आसी आपोलोरे छाड़ी आपोलो पाख तो बाजुनी कहीं कार केमी बाजू लोक कह ना आपोलो पाखर बाजुची हेल्ले मोर के आपोलो पाखर बाजे ना तो से मुझे आपोलो पाखे न रही आसिक एपटे आपणकर आचार्य विहार छक माने आचार्य विहार आड़े आसिक छक क्रॉस कले करके बाँपटे पशि बस गोटे छाई जगह भल छाई जगहटा अच्छे आखपाखे भी गाड़ी एते नहीं तो बेपार कथा यदि कह 367 टଙ୍କା होती टोटाल रेगुलर बेसिक्रे आप जानते ये 2-4 दिन ऊपर हम मुझे कंटिन्यू लाइव भी आसी तो बहुत भाई मान क्वेश्चन रोचे भाई आ नुआ गाड़ीटा आनीबी ऑटो आनीबी ना कार आनीबी कौन बेपार भल हो तो खास कर ये वीडियोटा जो मैंने भी नुआ करके देखुं मो चैनल कि आगुरी भी देखी से जानते सदाबे मुझे भाई नुआ गाड़ी किणतु के सेकेंड हैंड गाड़ी किणतु ना तो नुआ गाड़ी सीना किणवे हेल्ले बर्तमान बेपार हिसाब से देखा नुआ गाड़ी कि सेकेंड हैंड गाड़ी मेटर बेपार जमारू होना तो आपणकर जदि बर्तमान कथा कहवा आपणकर से पर डे टंका 1500-1700 करने आंठे जाऊे काली कली मुझे 1700 पाखापाखि आग दिन कली 2200 नहीं हाँ से 2100 केते टଙ୍କା तार 4-5 दिन ता पछकू जो 4-5 दिन रहा कौ दिन 1000 कौ दिन 1100 दिन तो 600 टଙ୍କା कर बस बस निद लगे घर को पलैली तो टोटाल एवरेज देखा गले 6 दिन जाक इनकम कले माने डेली आप गाड़ी चलातु दिन जब छुट्टी नियंतु कि 7 दिन भी धरतु आप गाड़ी चलैले बर्तमान सिचुएसन कथा कहूँ मो बेपार तो से टंका 8000 मैक्सिमम 9000 होची तो 9000 टंकार आपणकर जाऊँगी केते सीएनजी डेली गोटे 550 धरतु बेपार होनी ये न से 550 सीएनजी कि 600 टଙ୍କା सीएनजी आप 2700-2800 3000 बेपार होले एपटे जब आप टंका 1500-1700 भी बेपार करुँच तो सेतिकी भी से आप 500-600 सीएनजी पड़े कहीं बाजुनी से बाजुनी ये सपोज धरतु मुझे छाड़ी कौटी आपोलो हॉस्पिटल पाखे जब बेपार था 10 मिनट 15 मिनट बसिले आपोलो हॉस्पिटल बुकिंग बाजंता आपोलो जेहेतु बाजुनी मुझे आपोलो भी बसिली सेठू आसिक पलि आसली आचार्य विहार छकरे तापर आपंकर जो फास्ट बुकिंग नहीं जाइली धरतु जो NBCMP पाखे सेठू बाजबनी आ छड़ा सीएनजी नाला बोलिक मुझे पुणी चल गली से सीएनजी टाँकी पाखे गाड़ी थी पुणी चल गली नीलादी विहार तो एमती 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर फालतूटारे प्राय गोटे गोटे बुकिंग पर ये जगह न से जगह एमती चलैया पड़े तो से हिसाब से जब तो आप 1700-1800 बेपार कर जी सीएनजी जीव से 2700-2800 बेपार भी से सीएनजी जीव कहीं आप छाड़ी तो बुकिंग बाज कौन कि 5 मिनट से जगह वेट कले बुकिंग बाजिला फालतूटारे आप गाड़ी चलैबे तो से हिसाब से धरतु सपोज 9000 बेपार है 7 दिन में तो तादर आप डेली 600 टଙ୍କା लेखा सीएनजी धरतु 600 टଙ୍କା लेखा 642 4000 टଙ୍କା तो सीएनजी से पड़ेगा बंचला 5000 तो 5000 गाड़ी आपको रनिंग हो जाए से हिसाब से धरतु 7 दिन में कम से कम 100 लेखा धरतु 700 किलोमीटर तो 700 किलोमीटर जब गाड़ी तारी मेंटेनेंस आप ना गोटे 100 टଙ୍କା 200 टଙ୍କା काटिक सप्ताह 200 टଙ୍କା मेंटेनेंस गला गाड़ी EMI जहाँ गाड़ी EMI अच्छे मिनिमम मासक 12000 तौक कार ना कि जो मैंने सेकेंड हैंड किनते 8-9 हजार तो जो नुआ करके आप किणवे 14-15 हजार EMI गोटे 500 टଙ୍କା जीव तो 7 दिन में 3500 गला से तो 4-7,500 गला आपको उबेर पास डेली 150 लेखाए कि 3 दिन ने 370 एमती देखा बोले भाई गोटे टंका भी बचुनी बर्तमान कैब्रे आउ से हिसाब से जब आप ऑटो किणुंट देखिए संज बेल टाइम रे कैब बस कैब वाला कहे बुकिंग ने बाजुनी देखो 1-2 घंटा पर गोटे बुकिंग बाजुचे सपोज जमी सकाल मैं 2टा बुकिंग कले आ नहीं ऑटो वाला अध घंटा घंटा पर बुकिंग आसूसी से माने आमर एबे कौन हो माने बुकिंग मिले है किए 70-80 भी बुकिंग पलाउं कन्फर्म बुकिंग ना मुझे जाए कन्फर्म बुकिंग जब 70-80 आसला मैं देखिली पिकअप कम अच्छे डिस्टेंस भी कम अच्छे मुझे पलाए जब कन्फर्म आसला जब मैचिंग आसला के एक्सेप्ट करनी छोट बुकिंग से जहाँ भी हो
ଆମର କ୍ୟାବ୍ ବାଲା ଯାହା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସିବି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ବସିଲେଣି ଏଠି ବାଜୁନି, ସେଇ ତ 2 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ବୁକିଂଟା ବାଜିବ ନେଇକି ପଳେଇ ଏମିତିରେ ଆମେ ପଳାଉଛେ। ହେଲେ ଅଟୋବାଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଓଲା କୁହନ୍ତୁ କି ଉବେର, ଓଲା ତ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ, ଓଲା କୁହନ୍ତୁ ଉବେର କୁହନ୍ତୁ କି ରାପିଡ଼ୋ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଅଛି। ଆମର କ'ଣ ଖାଲି ଆଇଦର ଆମେ ଉବେର ଚଲାଉଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଲା ପ୍ଲସ୍ ଉବେର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ କିଏ ଖାଲି ଉବେର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରାପିଡ଼ୋ ଉବେର ରାପିଡ଼ୋ, କିଏ ଖାଲି ଓଲା ରାପିଡ଼ୋ ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଉବେରରେ ପାସ୍ ହେଲାଣି 150, ଓଲାର ପାସ୍ ହେଲାଣି 150। ଓଲାର ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ମନ୍ଥଲି ନେଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବେ କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥଲି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ସେ କମିଶନ୍ ବି ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ନା 9 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋଧେ କଟୁଛି ତାଙ୍କର ଉବେରରେ, ଆଉ ଓଲାରେ ବି ସେମିତି 15 ଟଙ୍କା ନା କେତେ। ତ ସେ ଗୋଟେ କମିଶନ୍ ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ଓଲା ଉବେର ରାପିଡ଼ୋ 3ଟା ଯାକ ଅନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଦେଇଦିଏ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୁକିଂ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 3ଟା 4ଟା ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 60 ଟଙ୍କା 2 କିଲୋମିଟର କେଉଁ ଯିବିନି, ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1.5 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବିନି। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ବାଛି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯାହାହେଲେ ଯଦି 1700 ଡେଲି 1500 1700 ସେମାନେ ବେପାର କରିକି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ 1500 1700 ବେପାର କଲେ, ତାପରେ CNG ଯାଉଛି 200 ଟଙ୍କାର 250 ଟଙ୍କାର, ବଞ୍ଚିଗଲା 1500। ଆଉ ଅଟୋ ତ କିଛି ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ EMI ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 60,000 ଦେଲେ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଟଙ୍କା 60,000 ଦେଇକି ଅଟୋ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଏପଟେ ମାସକୁ 7,000 7,500 EMI, ମାନେ ପର୍ ଡେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ EMI ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଲି ମାନେ ଯଦି 1700 ଟଙ୍କାର ବେପାର, 1700 ନିଅନ୍ତୁ, 1500 ଟଙ୍କାର ବେପାର କରନ୍ତୁ, 200 ଟଙ୍କା CNG ଗଲା, 1300 ବଞ୍ଚିଲା, EMI ପାଇଁ 200 ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଅଟୋ ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏତେ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମର ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ବଗେରା, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ମୋବିଲ ଫିଲ୍ଟର ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ, କାଲି ଲାଇଟ୍ କଟିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ କଟିଲା, ଯେମିତି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେ 1000 1200 1500 ଭିତରେ କାମ ଶେଷ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାବ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ବାଜି ଯାଉଛି, ଲଙ୍ଗ୍ କେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ବୁକିଂ ବାଜି ଯାଉଛି। ସେ 200 250 ବାଲା 3-4ଟା ଗଲେ ଟଙ୍କା 1000 ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସେଇ ଦେଉଛି, ବସିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ବାଜିଲା 200 250 କେମିତି ହେବ। ତ ଦିନକ ଯଦି ଆମେ 250 ଟଙ୍କା ବୁକିଂ କରୁଛେ, ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ବୁକିଂ 250 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 8 10ଟା 12ଟା ବୁକିଂରେ ହେଇଯାଉଛି। ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗିରି ସେଠି ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଲା ଅଟୋ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା, ବର୍ଷା ଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ AC ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସେମାନେ AC ରହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାବ୍ଠୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ଅଟୋରେ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ପଇସା ନିଟ୍, ତାହେଲେ ଅଟୋ କିଣିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ବେଟର୍। ମନ୍ଥଲି ଯେତିକି ଆମର ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମର ଯେତିକି ବଞ୍ଚୁଛି ତା ଦେହରୁ EMI ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ, ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏମିତି ହେବ। ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ବେପାର ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜଣ ଯିବେ ଅଟୋ ବୁକିଂ କଲେ, 2 ଜଣ ଯିବେ ଅଟୋ ବୁକିଂ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ଅଟୋବାଲା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବୁକିଂ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ବୁକିଂ ନହେଲେ କ୍ୟାବ୍ ବାଲାଙ୍କର କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଓଲା କାହାର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଓଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଜଣେ ଭାଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଏମିତି ଖରାପ ବର୍ଷାରେ କାମ କରି ହେଉନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଣିକି ଚଲେଇବି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଯଦି ସେଇସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି 10-15,000 20,000 କମାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନିଡ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ତ ଦୟାକରି ଏବେ କାର୍ ଲାଇନ୍କୁ ଜମାରୁ ଆସନ୍ତୁନି। ଅଟୋ କିଣନ୍ତୁ, 2 ପଇସା ଭାଇ ମାସକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବହୁତ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛି ଏହାପରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, ଭାଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସକାଶେ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ କମିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ସେଟା ନୁହଁ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ସେଇଟା ରିଏଲ୍। ମାନେ କ୍ୟାବ୍ ତୁଳନାରେ ଅଟୋର ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ଅଧିକା ଅଛି, ଅଟୋରେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବ ଅଧିକା ସବୁଥିରେ। ତ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଭାଇ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ କରୁଛି, ଭାଇ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁନି, ଏବେ ବେପାର ଜମାରୁ ହେଉନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ନୂଆ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବୋଧେ ଗଣିଲେ ମାନେ ଡେଲି ବୋଧେ 50-60 ଉପରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୋଣ୍ଡା ଓରା, ନୂଆ ଓରା, ଏତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ହେଉଛି। ସେମାନେ ବି କେମିତି ନୂଆ ଗାଡ଼ିର EMI ମାନେ 15-20 ହଜାର କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଯାହା ହେଉଛି, ଯାହା ବେପାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆସୁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ଦୟାକରି ଏବେ ମାନେ କ୍ୟାବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲେ ଜମାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଣନ୍ତୁନି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କାର୍ କିଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସେ ଅଟୋ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଟୋର ବେପାର ଭଲ, କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ
सबकि टंका 300 गैस पकड़े चलला बेपार आमर टंका 2000 कला बेलू टंका 500 सीएनजी पहुँच 500 550 बेपार ठीक ठाक है से 500 550 आपंक हो 2700 तो भाई मैंने मु तो बसी केते समय है प्राय घंटाए ऊपर है टाइम बर्तमान है 12:46 आवा देखिए घर को खाई गले से घर भी बाजुनी आ तो कौन करी कमेली 300 केते ता भर तो गैस पड़े बोले 150 टकर उबेर पास गोटे पड़े 150 टका खाई बर्तमान मैंने 100 टका जो खाइबी 50 टका आउरी मोर हाथ रू जीव तापर जहाँ बेपार है जब 500 1000 जी जहाँ से ही बचो तो बर्तमान कैब ड्राइवर मान दुख कथा भाई कौन कहि जहाँ हो जी भाई जमी लंग जाऊँच कार केमी मिले तार भल माने माने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर गोटे गोटे कौन मिलगला से छाड़त टंका 2200 2225 से जाऊँगी सेमती लंग लंग कहीं सबुदिन तो हेनी शीत दिन है जिते मैंने आप बिजनेस टाइमटा लोक टूर करने आसती पूरी मुरी भल मंद उठे चारिड़े बुलिया आसती तो से टाइम आप लंग डेली लंग पाइबे सप्ताह कम से कम 3-4टा लंग मिल सेमती भी ना इंटरसिटी बुकिंग तो जमार बाजुनी आ पूरी भी जब बाजुची 1200 टकर पुरी रिटर्न ना आप 1200 जातु पूरी पुरी पुणी रिटर्न करूँ से आपंकर 400 450 सीएनजी पड़े टंका 800 रहा कथा कौन तो सांग मैंने आज भिडियोटी एतिक आशा कर जो भाई मैंने भी मत बारंबार कॉल करते भाई कौ गाड़ी किणी से आंसर पाई जाइए जो मैंने भी नुआ करके देखुं दयचे चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ लाइक शेयर कमेंट करके जमारू भूलिए रही नमस्कार जय जगन्नाथ।